السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مشکور شمسی رحمانی۔ آج مورخہ 12 جولائی ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آئیے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں۔ اکھلیش یادو کا یوگی حکومت پر سخت حملہ، کہا یوپی میں جنگل راج قائم ہے، قتل، عصمت دری اور ڈکیتی کی وارداتیں روز کا معمول بن چکی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، آج کے دوربین میں دیکھیے۔ پٹنہ میں دن دہاڑے کاروباری کا قتل، ترشنا مارٹ کے مالک کو گولی مار دی گئی۔ جرائم پیشہ عناصر کی حوصلے بلند، این ڈی اے حکومت نظم و نسق میں ناکام۔ تفصیلات ضرور دیکھیے۔ وزیر اعظم مودی نے 51,000 نوجوانوں کو تقرری خطوط سونپے۔ روزگار میلے کا 16ویں ایڈیشن، بنا پرچی بنا خرچی کا نعرہ، نوکریوں میں شفافیت پر زور۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، صرف پاکستان کی حمایت پر بی این ایس دفعہ 152 لاگو نہیں۔ انسٹاگرام پوسٹ پر گرفتار نوجوان کو ضمانت، عدالت نے آزادی اظہار کو دی اہمیت۔ اداکار انعام الحق کی وضاحت، رادھیکا یادو کے قتل سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ویڈیو میں ساتھ کام کیا، شوٹنگ کے بعد کوئی رابطہ نہیں رہا، قتل کو ہندو مسلم رنگ دینا افسوسناک، تحقیقات میں مکمل تعاون دیں گے۔ انڈین نرس نمیشا پریا کو یمن میں 16 جولائی کو دی جائے گی پھانسی۔ رہائی کا واحد راستہ، مقتول کے اہل خانہ کی معافی دیت کی پیشکش بھی کی گئی۔ سی یو نمیشا پریا کونسل کی آخری کوششیں جاری، حکومت پر دباؤ بڑھا۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، 597 ڈرون اور 26 میزائل داغے گئے۔ صدر زیلنسکی کا دعویٰ، رہائشی علاقوں کو نشانہ، کئی ہلاکتیں، زخمی۔ مغربی یوکرین میں شدید تباہی، گارڈن فائر اسٹیشن اور عمارتیں متاثر۔ ایئر انڈیا حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری، فیول کنٹرول سوئچر کٹ آف پوزیشن میں تھے۔ احمد آباد حادثے میں 260 ہلاکتیں، بھارت کے بدترین ہوابازی حادثات میں شامل۔ تفصیلات جانی آج کی دوربین میں۔ خانہ کعبہ کا گلاب عود سے غسل، روحانیت تعظیم کی عظیم الشان رسم ادا، رمضان و حج کے بعد مخصوص ایام میں انجام دی جاتی ہے یہ مقدس روایت۔ اعلیٰ خوشبویات سے تیار مرکب سے صفائی، لاکھوں روپے خرچ۔ ایران امریکہ کشیدگی میں اضافہ، امریکی شہریوں کو ایران کے سفر سے باز رہنے کی ہدایت۔ امریکی محکمہ خارجہ کی نئی ایڈوائزری، اغوا، گرفتاری اور سزا کا خطرہ برقرار، صرف امریکی پاسپورٹ کا ہونا بھی گرفتاری کی وجہ، دوہری شہریت والوں پر خاص نظر۔ آئیے اب خبروں کو فکر و نظر کی دوربین کی مدد سے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو ریاست میں بڑھتے جرائم کے لیے براہ راست ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی کی قیادت والی حکومت میں پورا صوبہ جنگل راج میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق قتل، لوٹ، ڈکیتی اور عصمت دری جیسی وارداتیں اب روز کا معمول بن چکی ہے۔ سماجوادی پارٹی کی جانب سے جاری بیان میں اکھلیش یادو نے کہا کہ یوگی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ یا تو مجرم اپنا جرم چھوڑ دیں گے یا پھر اتر پردیش چھوڑ دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں صرف مجرم ہی بے خوف ہیں۔ ریاست میں صرف وہی فرد محفوظ ہیں جو ابھی تک مجرموں کی نظروں سے بچا ہوا ہے۔ اکھلیش یادو نے الزام لگایا ہے کہ پولیس بے لگام ہو چکی ہے، وزیر اعلیٰ خود پسندی کے عالم میں تقریریں کر رہے ہیں اور انتظامیہ مکمل طور پر غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب دارالحکومت لکھنؤ سمیت ریاست کے مختلف اضلاع میں جرائم کی خبریں نہ آتی ہو۔ انہوں نے خاص طور پر دلت برادری کے ساتھ پیش آنے والے مظالم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت میں دلتوں کو سب سے زیادہ جبر و استبداد کا سامنا ہے۔ کہیں ان کی بارات میں ڈی جے بجانے پر مار پیٹ ہو رہی ہے تو کہیں دولہے کے گھوڑے پر سوار ہونے پر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اکھلیش یادو نے حالیہ دنوں میں پیش آنے والے کئی واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں عوام اب خوف اور دہشت کے ماحول میں جینے پر مجبور ہیں۔ ان کے مطابق یوگی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے اور اس کا اثر ریاست کی شبیہ پر بھی
पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कानून का निज़ाम बुरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से रियासत में न तो कोई नया सरमायाकारी है और न ही सनअतकारी को फरोग मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि जिन सनअतों ने पहले सरमायाकारी की थी वो भी अब रियासत से बाहर जाने के इम्कानात पर गौर कर रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की नाअहली और लापरवाही के बाइस अवाम का जीना दोभर हो गया है। याद रहे कि हालिया हफ्तों में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में खवातीन के साथ ज्यादती, डाकाजनी और कत्ल के वाकयात में नुमाया इजाफा देखने को मिला है, जिस पर अपोजिशन मुसलसल हुकूमत को निशाना बना रही है। बिहार में जराइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी पटना में जराइम पेशा अनासिर की हौसला पूरी तरह बुलंद हो चुके हैं और एनडीए जेडीयू इत्तेहाद वाली हुकूमत रियासत में नज्म व नस्क के मामले में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। ताज़ा मामले में रामकृष्ण नगर थाना हल्के के जकरियापुर में तिरशना मार्ट के मालिक का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जुमा की रात तकरीबन 11 बजे नामालूम हमलावरों ने इस संगीन वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कत्ल के पीछे पुरानी रंजिश या कार्रवाई तनाजु का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों कारोबारी गोपाल खीमका के कत्ल के बाद इस वाकया ने पटना में तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर के मुताबिक रात 11 बजे हमलावरों ने कारोबारी विक्रम झा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। महलूक विक्रम झा बुनियादी तौर से बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पटना के मशरकी इलाके के एसपी परिचय कुमार ने इस कत्ल का वाकया की तस्दीक की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कत्ल की जांच शुरू करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इब्तिदाई जांच में यह शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कत्ल के पीछे पुरानी रंजिश या कारोबारी तनाज़ो हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ता को रोजगार मेले के 16वीं एडिशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौतइनात नौजवानों को तकर्रुरी के खतूत फराहम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने की तरफ बढ़ रहा है और मुल्क ने गुज़श्ता 11 सालों में हर शोबे में तरक्की की है। इस मौके पर नौजवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने की मुहिम जारी है। आज 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी लेटर दिए गए हैं। लाखों नौजवानों को मुस्तकिल मुलाजमतें मिली हैं। रोजगार मेला रोजगार पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के वज़ीर आज़म के हद को पूरा करने की तरफ एक कदम है। ये नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौम की तामीर में उनकी शिरकत के लिए बामाना मौक़े फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। मुल्क भर में रोजगार मेला अक़दाम के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा तकर्रुरी खतूत जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है बिना पर्ची बिना खर्ची। इस तरह के जॉब मेलों के जरिए लाखों नौजवानों को रोजगार मिला है और वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कुछ कौम की हिफाजत करेंगे, कुछ सबकी मदद के सिपाही बनेंगे, कुछ मालियाती शमूलियत के मिशन को तक़वियत देंगे और बहुत से दूसरे मुल्क की सनअती तरक्की को बढ़ाएंगे। आपके महकमे मुख्तलिफ हैं लेकिन जिस्म एक है, कौम की खिदमत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। हमारी दिफाई पैदावार 1.25 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे
और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। और वो कौन सा ध्येय? हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा। एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स हिंदुस्तान या किसी खास वाक़े का जिक्र किए बगैर सिर्फ पाकिस्तान की हिमायत करता है तो पहली नज़र में ये इंडियन जस्टिस कोड BNS की दफ़ा 152 के तहत जुर्म नहीं बनता। ये सेक्शन हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत को खतरे में डालने वाले जराइम की सज़ा देता है। जस्टिस अरविंद कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने 18 साल रियाज को जमानत देते हुए ये तबसरा किया कि रियाज पर मुबैना तौर पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसमें लिखा था चाहे जो हो जाए वो सपोर्ट बस पाकिस्तान का करेंगे। इस बात पर BNS की दफ़ा 152 और 196 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। रियाज के वकील ने दलील दी कि पोस्ट से मुल्क के वक़ार या खुद मुख्तारी को ठेस नहीं पहुंची, क्योंकि इसमें हिंदुस्तानी झंडा, ना ही मुल्क का नाम या कोई ऐसी तस्वीर है जिससे हिंदुस्तान की तौहीन होती है। उन्होंने दलील दी कि महज किसी मुल्क की हिमायत करना, चाहे वो हिंदुस्तान का दुश्मन ही क्यों ना हो, BNS की दफ़ा 152 के तहत नहीं आता। वकील ने यह भी बताया कि केस में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछगछ की जरूरत नहीं है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जमानत की मुखालफत करते हुए कहा कि दरखास्त गुदार की जानिब से इंस्टाग्राम ID के जरिए की गई इस तरह की पोस्टें अलहदगी को फरोग देती हैं। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि रियाज ने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की जिससे भारत की बेइज्जती हो। अदालत ने कहा कि किसी भी वाक़ये या भारत का नाम लिए बगैर महज पाकिस्तान की हिमायत करना बुनियादी तौर पर भारत की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत को खतरे में डालने का जुर्म नहीं होगा। अदालत ने इमरान प्रतापगढ़ी व मुकाबला रियासत गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि सोच और इजहार की आज़ादी हमारे आईन के बुनियादी नजरियात में से एक है। हाई कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि दफ़ा 152 एक नई शिक है जिसमें सख्त सजा दी गई है, इसलिए इसे एहतियात से लागू किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि दफ़ा 152 को लागू करने से पहले माकूल शख्स की एहतियात और मेयारात को अपनाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बोले जाने वाले अल्फाज या पोस्ट भी आज़ादी इजहार के तहत आते हैं, जिनकी मुख्तसर तशरीह नहीं की जानी चाहिए जब तक ये ऐसी नौइयत की न हो किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को मुतासिर करते हो या अलहदगी को फरोग देती हो। अदाकार इनामुल हक जो राधिका यादव के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आए, कत्ल के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। म्यूजिक वीडियो कारवान में राधिका यादव के साथ नजर आने वाले अदाकार ने हफ्ते के रोज कहा कि वो यानी राधिका उनके लिए सिर्फ एक साथी अदाकारा थी और शूटिंग के बाद उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं राधिका से पहली बार टेनिस प्रीमियर लीग में मिला था जो दुबई में मुनक़िद हुआ था। इसके बाद मैं राधिका से एक म्यूजिक वीडियो के दौरान मिला। वो मेरे लिए एक साथी अदाकारा थी। मैंने बहुत सी अदाकारों के साथ काम किया है। वो अभी म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए आई थी और फिर वो चली गई। अदाकारा ने मजीद कहा कि इसके बाद उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। इस वाक़े को हिंदू मुस्लिम जाविये भी दिया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इनामुल हक का कहना है कि राधिका अपनी वालिदा के साथ म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए आई थी। इसी दौरान राधिका ने इनामुल हक को बताया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती है। अदाकार ने यह भी कहा कि अभी तक किसी तफ्तीशी अफसर ने इससे राब्ता नहीं किया, तहम वो तहकीकात में ताउन करेंगे। वाज़ेह है कि रियासती सतह की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को जुमरात की सुबह हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 में उसके वालिद दीपक यादव ने मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि यह वाक़या सुबह 10:30 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब राधिका किचन में काम कर रही थी। पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक दीपक ने जुर्म का एतराफ़ किया और कहा कि गाँव
والے اسے اس کی بیٹی کی آمدنی پر تانے دیتے تھے۔ رادھیکا نے ریاستی سطح پر بہت سی ٹرافی جیتی ہیں، لیکن کندھے کی چوٹ کے بعد اس نے کھیلنا چھوڑ دیا۔ گاؤں والے دیپک کو یہ کہتے ہوئے تانے دیتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی کمائی سے گزارا کر رہا ہے، جس سے وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ یمن میں سزائے موت کا سامنا کرنے والی انڈین نرس نمیشا پریا کو 16 جولائی کو پھانسی دی جائے گی۔ یہ معلومات ان کی رہائی کے لیے مہم چلانے والے افراد نے دی ہے۔ انہیں بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مقتول مہدی کے گھر والے انہیں معاف کر دیں۔ نمیشا کو بچانے کی کوششیں کرنے والے رشتہ داروں اور حامیوں نے مہدی کے خاندان کو $1 ملین ڈیتھ کی بھی پیشکش کی ہے۔ سیو نمیشا پریا کونسل کی ایک رکن نے بتایا کہ ہم ابھی تک معافی یا کسی مطالبے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سماجی کارکن اور کونسل کے رکن بابو جان نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پراسیکیوشن نے جیل حکام کو پھانسی کی تاریخ سے آگاہ کر دیا ہے۔ ہم اب بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آخرکار خاندان کو معافی کے لیے راضی ہونا پڑے گا۔ نمیشا پریا پہلی انڈین نہیں جنہیں کسی دوسرے ملک میں سزائے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مارچ 2025 میں انڈین حکومت نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ دنیا کے 8 ممالک میں کل 49 انڈین شہریوں کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان میں صرف متحدہ عرب امارات میں 25 افراد شامل ہیں۔ یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات روس کی جانب یوکرین پر 557 ڈرون اور 26 میزائلوں سے ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ انہوں نے اس بارے میں ٹیلی گرام پر ہفتے کی صبح ایک پوسٹ تحریر کی۔ تازہ روسی حملوں میں یوکرین کے مغربی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ رومانیہ کی سرحد کے پاس واقع شہر شیرنیوسٹی میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ وزیر خارجہ آندری سبیہا کے بقول شیرنیوسٹی کے علاوہ دیگر کئی علاقوں پر بھی روسی حملوں سے نقصان ہوا۔ مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے لکھا کہ روس دہشت کو مزید طول دے رہا ہے۔ سینکڑوں میزائل اور ڈرون سے رہائشی علاقوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے روس کے خلاف سخت تر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ایئر انڈیا طیارے کے احمد آباد میں حادثے کے پورے 1 ماہ بعد اس کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ 12 جون کو ہونے والے حادثے میں حکام کے مطابق کم از کم 260 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور یہ انڈیا میں کئی دہائیوں کے بدترین ہوا بازی کے حادثے میں سے ایک ہے۔ اس حادثے کی تحقیقات کرنے والے انڈین ادارے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو یعنی AAIB کی ابتدائی رپورٹ میں طیارے کے حادثے کی اصل وجوہات پر روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے سوالات کے جواب طلب ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طیارے کے دونوں فیول کنٹرول سوئچر کو جو انجنوں کو بند کر دیتے ہیں طیارے کے ٹیک آف کرتے ہی کٹ آف پوزیشن میں رکھ دیے گئے تھے۔ کاکپٹ کی آواز کی ریکارڈنگ میں ایک پائلٹ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیوں کٹ آف کیا۔ جواب میں دوسرے پائلٹ نے کہا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ رپورٹ میں یہ واضح نہیں کہ آواز کس پائلٹ کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دوران پرواز شریک پائلٹ طیارہ اڑا رہے تھے جبکہ کپتان نگرانی کر رہے تھے۔ ایئر انڈیا کے ترجمان نے کہا کہ کمپنی تحقیقاتی ایجنسیوں کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ جہاز پر سوار 242 افراد میں صرف ایک مسافر یعنی برطانوی شہری وشواس کمار رمیش طیارے میں بنے ایک کھلے حصے سے کرشمائی طور پر باہر نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ باقی تمام 241 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ مزید مرنے والے افراد اس عمارت میں تھے جس سے طیارہ ٹکرایا تھا۔ اس رپورٹ سے معلوم ہوا ہے جب ایئر انڈیا کی پرواز 1 سے 71 مغربی انڈین شہر احمد آباد میں ایک گنجان آباد رہائشی علاقے سے ٹکرا گئی تو اس میں کم از کم 5 عمارتیں تباہ ہو گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طیارہ زمین پر عمارتوں کے ساتھ ٹکرانے اور بعد میں آگ لگنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ مکہ المکرمہ سعودی عرب میں اعلیٰ اسلامی عہدیدار، علماء کرام اور معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ اس دوران خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں کو آب زمزم، گلاب کے پانی اور باریک عود خوشبودار مکسچر سے غسل دیا گیا۔ یہ صرف صفائی کا عمل نہیں ہے بلکہ روحانیت، تعظیم اور تجدید کی علامت ہے۔ دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے لیے نماز کی جگہ کی طرف یہ جگہ رہنمائی کرتی ہے۔ یہ رسم عام طور پر سال میں 2 بار
बार अदा की जाती है, एक बार रमजान से पहले और दूसरी बार हज के बाद मुहर्रम के शुरू में काबा को गुस्ल दिया जाता है। जहां तक इस रस्म में इस्तेमाल होने वाले अज्जा का ताल्लुक है, तकरीब से एक दिन कबल सऊदी जनरल के मुकर्रर करदा अरकान की तरफ से धोने के लिए एक खास मुरक्कब तैयार किया जाता है। इसमें गुलाब का पानी, ऊद और महंगे परफ्यूम शामिल हैं। उन अज्जा का मेयार आला तरीन है और उनकी कीमत हजारों सऊदी रियाल तक बताई जाती है। इस तरह लाखों रुपये इस रस्म पर खर्च किए जाते हैं। कई बार लोग अवाम का एक बड़ा तबका इस बात पर नाराज होते हैं कि इस मुक़द्दस रस्म में सिर्फ चंद मुअज़्ज़िज़ीन और वीआईपीज़ को ही शिरकत की इजाज़त है, जबकि आम ज़ायरीन और मकामी मुसलमानों को दूर रखा जाता है। इसराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की मुदाखलत ने ईरान अमेरिका के रिश्तों को भी तल्ख बना दिया है। इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और इन हालात को पेश नज़र रखते हुए अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा दिया है। अमेरिका की तरफ से ईरान के सफ़र से मुतल्लिक नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें वाज़े लफ्ज़ों में कहा गया है कि शहरियों को किसी भी हालत में ईरान का सफ़र नहीं करना चाहिए। अमेरिकी महकमे खारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा है कि अमेरिकी शहरियों को किसी भी वजह से ईरान नहीं जाना चाहिए। ईरान में अमेरिकी शहरियों को बगैर किसी तंबीह और जुर्म का कोई सबूत दिए अगवा किया गया है और गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इनमें दोहरी शरीयत यानी यूएस ईरानी रखने वाले शहरी भी शामिल हैं। इस पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि कुछ को झूठे इल्जामात में सालों तक कैद रखा गया, जहनी अजियतें दी गई और यहाँ तक कि मौत की सजा भी सुनाई गई है। सिर्फ अमेरिकी पासपोर्ट होना या अमेरिका से ताल्लुक होना ही ईरानी अफसरान के हाथों गिरफ्तारी का वजह बन सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान टीमी ब्रूस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरानी हुकूमत दोहरी शहरियत का मंजूरी नहीं देती है और हिरासत में लिए गए अमेरिकी शहरियों को मुस्तकिल तौर से कौंसलर इमदाद देने से इनकार करती है। उन्होंने मजीद कहा कि बमबारी रुक गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान का सफर करना महफूज है। नाजरीन, हम दूरबीन पे नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पेज पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नज़र टीवी। अगर आप तक आपने हमारे फिक्र नज़र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि बर वक्त आपकी आवाज़ आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।